प्रभुंकर महानाम धन्यवाद हो। प्रिय प्रभु जीशु ख्रीष्ट आम मान आशीर्वाद कले गोटे सप्ताह आम मानकर समस्त सुस्थ सबल शरीर रखी प्रत्येक कार्य करने निमंते आम मान को शक्ति सामर्थ्य दे तांकरी महिमा गौरव एवं प्रशंसा करने निमंते आज ये अपराह्न समय चौंता एकत्रित होगापी प्रभु सुजोग देइछंती। से हृदय सहकारे से जीवित परमेश्वर को आम गौरव प्रशंसा करवा। हालेलुया हालेलुया। वे तो आज बहुत मंडलीर भाई भौणी मैंने आसी ना। आज सकाळे आमर प्रोग्राम थिला ताहा किछि समस्या जोगु ताहाकू आमे आसंता काली करबा निमंते निष्पत्ति नियागला। हुए तो समस्तक पाखरे ताहा जना थिले मध्य आमे ग्रुप रे शेयर करिथिलु आउ निहाती ताहा जानिछंती बा जानि नथिले मध्य क्षमा करिवे। आमे जगत रे बंचुअछु, जगतिक कार्य रे मध्य आमे माने जीवन यापन करूछु। जे कोनसी परिवार दुख कष्ट क्लेश आसिले ताहा आमे किछि समय पाई बा किछि दिन दिन पाई आमे ताहाकू ये करिथाउ। हालेलुया। एटे गोटे आमे विषय देखुछु जो अंश आमे अध्ययन करियोछु। आमे मान अल्प बसिछु गुरुत्वपूर्ण विषय एटा आम मानक पई आउ मंडलीर आउ निहाती ए शेष समय मानकरे मंडली रे जो परिस्थिति चली अछि आउ जो दुर्बलता आसुअछि जहाँ कि आमे ठीक भाव रे आज ताहा आउ उपयोगी करि पारुनु व्यवहार करि पारुनु। सेति पई प्रत्येक समय रे पुरातन नियम ठारू आनी आमे नूतन नियम ताहाकू आमे संपूर्ण प्रकाश करिथाउ। हालेलुया। कारण पुरातन नियम आम मानक पई छाया सदृश किंतु नूतन नियम आम पाई संपूर्ण काया सदृश ताहा घटिथिबा सदृश होई थाई पारे। एई इस्राएल लोक मानकर परिस्थिति इस्राएल अर्थ मंडली को बुझाए। आज आमे माने सेई आउ इस्राएल लोक मानकु प्रभु जो प्रकार भावरे आउ सेई किणान देश को नेबा निमंते से प्रचेष्टा कले एवं सेमानकु शिक्षा देई चेतना रे आउ समस्त विषय रे सेमानकु आगो को कड़ाई नेबा निमंते आउ समय समय अनुसार से निज दास मान को से प्रेरण कले। हालेलुया। आमे माने देखुछु मोर प्रिय माने जे एठारे गोटे विषय आमे देखुछु जेतेबेले इस्राएल लोक माने यात्रा पुस्तक 14 पर्व रे से माने सेठू बाहरिले। हालेलुया प्रेज लॉर्ड। देखंतु विशेष करी हमकु जानिबा को पड़िबो भविष्य वक्ता कहंती से पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण होई से गोटे विषय कहिले जे किणान देश मिसर ठारू अति पाख देश थिला अर्थात ताहा जदि डायरेक्ट जदि से माने जाई थांते ताले 3 दिन ताहाटरे प्रवेश करि थांते। हालेलुया। किंतु ए 3 दिन प्रवेश ताहा ही अटे जेतले यात्रा पुस्तक 14 पर्व रे से मानकु बाहर करा जाउ अछि। लेवी पुस्तक रे पुनर्बार से मानकु प्रभु पुनर्स्थापन करी आगो को बढ़िया पाई कहउछंती। आउ गणना पुस्तक एई जो आमे माने जो पठन करिछु 11 पर्व रे पुनर्बार प्रभुंकर उपस्थिति से मानकु शिक्षा देउ अछि। हालेलुया। आउ मोटा मोटी भाव रे से मानकर अबाध्यता ही से मानकु 40 वर्ष पर्यंत गमन कराई गला। हालेलुया प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड। निहाती एई विषय काहे की हेला जदि जाई थांते तो सेमान डायरेक्ट पहुंची थांते किंतु प्रभु सेमान को पई एते वर्ष काहे विलंब कले। ठीक एई प्रकार भाव रे आम मान को पई मध्य जो माने मनोनीत प्रभुंकर कन्या भाव रे मनोनीत विश्वासी माननकु से आजी पर्यंत से प्रथम पितर तार 2 पर्व रे लेखा जायतिबा वाक्य सेमान को पई आज प्रस्तुत। हालेलुया। से कौन करंती से निज लोक मान को पई विलंब करंती। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। देखंतु मोर प्रिय माने होई थाई पर हमें जगत रे बंचुथिबा समय रे एई सब विषय करिबा पई बहुत कष्ट लागुची हमकु ताहा हुए तो ताहा को हमें करिबा पई इच्छा थिले मतो ए प्रकार गोटे बाधा आसुची किंतु प्रभु चाहंती कि तमे सेई सब विषय छाड़ी आगो को गमन करो। हालेलुया। एडी गोटे घटना कोन हेची मु ताहा कहिबा पई चाहे। एई जो 11 पर्वर घटना गोटे ए प्रकार घटना हेची से माने कोन कले प्रभु को बचोसा कले प्रभु को से माने तुच्छ कले। आपण माने आदि पुस्तक रु एई जो इस्राएल सॉरी यात्रा लेवी गणना तापरे द्वितीय विवरणी। हालेलुया। एई घटना मध्य रे अनेक विषय इस्राएल लोक मान को ऊपर ही घटी अछि।
यारू पेणुतरा कथा व्यंजी सका मध्यो यारू पेनु इ तुच्छो गिने ढेंगी पेणुतरा बाकी उतरे अमान्य की पिमासीबागा रोणीस रोणीसी पेनु सदाप्रभु परमेश्वर से कोन होथले क्रोधान्वित होथले हालेलुया प्रेज लॉर्ड एटा गुटे आमे विषय देखुछु जो जगह रे कि से मान को कोन हला गोटे क्रोध प्रज्वलित हला सेही जगह रो नाम कोन लिखाई छी ठीक है पढ़ो सेटा 11 पर्वर 3 पद हाँ तेणु से स्थानर नाम तोबियत ए तोबियत शब्दटा कौनसी गोटे जगार शब्द नुहे जो समय सदाप्रभु परमेश्वर सम्मुखें से माने प्रभु को वाक्य को तुच्छ करती सही समय सदाप्रभु परमेश्वर क्रोध प्रज्वलित होता है हालेलुया ये देखु मोर प्रिय माने एमाने कौन कि बारंबार क्रंदन करुछंती बारंबार से माने मशा को टेंशन करुछंती विरक्त करुछंती आजिर परिस्थिति मध्य सही प्रकार अटे हालेलुया मु चाहे मो मंडली रो भाई माने 21 परिवार आमे नाम को गणित अछु किंतु बसिले आमे 21 जन भी बसुनु हालेलुया मु चाहूची समस्त सब परिवार आमे माने एठारे एकाठी हेबाकू पड़िबो आम मानकर आउ विषय ताहा ही घटिबाकू पड़िबो हालेलुया आज ए माने कोन करते से दिन मानकर ए माने खाइबा पई क्रंदन करूथिले कोन पई मांस खाइबा पई क्रंदन कले आउ कोन रसुण प्याज खाइबा पई क्रंदन कले प्रभु ताहा संभाळिले नाही हालेलुया यानी कि से माने जो परिस्थिति क्रंदन कले ताहा तो जागतिक क्रंदन ही थिला किंतु आजिका डेट रे आम मानको सही मांस खाइबा को हेले ए जीवित वाक्य पय में क्रंदन करिया पड़िबो हालेलुया प्रेज लॉर्ड कारण आम मानको यात्रा चली अछि मोर प्रिय माने जो प्रकार भाव इस्राएल लोक मान को से गोटे गोटे विषय से मान को नहीं कड़े नहीं कि प्रभु आउ सही स्थान को पहुंचाई चेष्टा करछंती ठीक सही प्रकार भाव रे एई अंतिम समय विश्वासी को से राप्चर रे नेबा पय प्रस्तुत करछंती हालेलुया हालेलुया से कोन कहउछंती ना तुमे ए प्रकार करो तुमे गमन करो हालेलुया आपण माने देखिबे प्रथम आ प्रभु से मान को 3 थर महाक्रोध रे से मान को आघात कले हालेलुया 3 थर टिके पढ़िबा में माने से मान को 3 थर प्रभु महाक्रोध रे आघात कले आउ से माने कोन हेले सेही जगार नाम जक लिखा जाई छी आपण माने पढ़िबे द्वितीय विवरणी तार 9 पर्व 22 पद पढ़ंतु ए तोबिता अर्थात ए तोबित जो नाटा को उच्चारण करा गला एहा जदी इंग्लिश रे आपण माने ताको जदी आउ तारो माने डिक्शनरी अर्थ को जानिबे ताहा होची प्रज्वलित अग्नि स्थान हालेलुया आ पढंतु पुणे तुम माने तोबियर रे ओ मोहसारे ओ क्रिबोत फताबारे प्रसुदा प्रभु को क्रोध कराइलो हालेलुया तोबियर रे आउ कोन ए पद जाक टिके इब्रू भाषा तो एटा को उते उच्चारण करिबा पई बहुत कष्ट लागे हालेलुया आउ एई 3टा जगह रे कोन हैला भाई 3टा जगह पुनर्वार पढो हां तुम माने तोबियरा रे ओ मोहसारे ओ क्रिबोत फताबारे सदा प्रभु को क्रोध कराइलो तमे सदा प्रभु को कोन कराइलो क्रोध कराइलो हालेलुया हालेलुया देखो तो ए 3टा जगह रे प्रभु से मान को ऊपर क्रोध प्रज्वलित हैला प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आउ से क्रोध द्वारा से माने आघात पाइले अनेक लोक माने हत हेले अनेक लोक ना विनष्ट हेले आउ आगो को यात्रा करि पारले ना से मान को सेतिक रे समय खत्म हे गला प्रेज लॉर्ड हालेलुया अमान को चिंता करिया को मोर पड़िबो मोर प्रिय माने आजिका डेट रे आमे जो विश्वास द्वारा आगो को बढ़ु अछु एई विश्वास रे बा एई समस्त व्यवहार रे मु प्रभु को कोन क्रोध करू अछि की हालेलुया मु प्रभु को कोन रगाउ अछि की एटे देखुछु एमानकर गुटे एते पागलामी बुद्धि एते गुटे छोट माने चिंताधारा से माने कोन कहउछंती क्रंदन करूछंती कोन पई 4 पद पढो हां सेई गणना पुस्तक अनंतर से मानको मध्यवर्ती मिश्रित लोक मानको जनता हां लोभाक्रांत हेबाकू लागिले हालेलुया एटा रियली घटना मा हालेलुया एटा मो पई कोन कहानी गप नाही
এইটা রিয়েলি जोटा कि प्रभु आम मान ताहा छाया सदृश रखी किंतु आम माने जो संदेश द्वारा आज बंचुछु से संदेश रो मूल विषय आम सेठारु पाउछु हालेलुया प्रेज लॉर्ड जते बेले भी बाइबल को जदि शिक्षा करिया कहले प्रथमे इस्राएल लोक मान को नेबा द्वारा ही ताहा सफल हेता है हालेलुया कारण संपूर्ण बाइबल से मान को द्वारा आधारित हालेलुया तो देखुछु मोर प्रिय माने ए माने कोन कले से माने कांदु छंती कोन पई मांस पई कांदु छंती हालेलुया हालेलुया ए माने कोन जागतिक लालसा थिले से मान लोभाग्रस्त हेई से माने कांदु छंती मांस पई तापरे कोन हला भैया हां पढो इस्राएल संतान गण मध्य हां पुनर्बार रोदन करी कहिले कि आम मान मांस खाइबा को देबो ए भयंकर विषय कि आम मान को मांस खाइबा को देबो हालेलुया कि आम मान को एटा खाइबा को देबो भाई जिए देबा लोक ताहाकू प्रथमे चिन्ह हालेलुया मूल भूल कौन थिला जिए देबो ताहाकू से माने तुच्छ करूथिले हालेलुया प्रेज लॉर्ड आपण माने ख्रिस्टियन बोले हमें परिचय देउछु सेही परमेश्वर हमें केते संतुष्ट करछु केते तांको पाखरे हम प्रेम प्रकाश करछु ना क्रोध हमें ताहाको मुखरे प्रकाश करबा चाहूछु हालेलुया प्रेज लॉर्ड ए मन गोटे भयंकर लोक अरे तुम मांस खाइबा पई कांदीबो तुमको चाहिए तुम कौन मांस खाई पारि न थांतो कि हालेलुया प्रभु तो एते समग्र जगत रखिछंती तुमे चाहिथिले तुमे सब ये करी खाई थांतो किंतु ए मानकर गोटे प्रकार गोटे लालसा थिला से माने जहा भी करंती सदा प्रभु परमेश्वर को घृणा मनोभाव रे देखिया पई से करंती हालेलुया तापर तळको पड़ो भाई हां हमें माने मिस्र देश रे बिना मूल्य रे जो माछ खाउथिलु हां मिस्र देश रो खाद्य को मने पड़ु अछि हालेलुया भाई माने देखंतु हालेलुया जते बेले अंतिम समय रो वाक्य जे ग्रहण करे से मान को मिस्र देश रो खाद्य बेसी मने पकाइबो हालेलुया भविष्यवक्ता कहंती से माने कोन करंती ना मु स्टेटस रे रहउथिली मोर एंती पोशाक थिला मु ए प्रकार खाउथिली मो 10 दिन सांग को छाडी देली किछि दरकार नाही हालेलुया भाई ताहा होची मिस्र रो खाद्य हालेलुया किंतु से माने मिस्र रो खाद्य खाउथिले ताहार बासना आजि पर्यंत से मान को पार्टी रे अछि प्रेज लॉर्ड प्रभु सदा बेले से मिस्र रो खाद्य को घृणा करंती प्रेज लॉर्ड हालेलुया मो कहबा सुन मो कथा को बुझुछंती हालेलुया ए वाक्य बहुत इंपोर्टेंट विषयटे मोर प्रिय माने हालेलुया मो हृदय गुटे प्रकार गुटे ज्वलंत आसुची मु चाहूची कि जळे परिवर्तन होउ प्रेज लॉर्ड जळे उद्धार पाऊ हालेलुया मो भाई माने काई केती बुलिबे मो भौणी माने काई केती बुलिबे प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखो तुम मोर प्रिय माने कौन प्रभु सदा प्रभु परमेश्वर का आदेश रे से माने जाउछंती प्रभु सुपर सागर को दुई भाग करबा परमेश्वर से मान कोन खाइबा को देई न थांते कि हालेलुया मोर प्रिय माने देखुछु से माने कोन करंती मिस्र रो खाद्य को मने पकांती हालेलुया जने विश्वासी रियली भाव रे बुझी पारिबो आज सेही मिस्र रो खाद्य कोन मु सांग साथी छाड़ी देबी मोर एक प्रकार बैंक बैलेंस थिला मु बड़ बिजनेस करूथिली हालेलुया आमे काम धाम करिया पई वस्त्र पिंदिया पई घर द्वार करिया पई मना करूनु प्रेज लॉर्ड किंतु जहा भी हो एकदम बाइबल प्रमाणे एक वाक्य प्रमाणे प्रभु को संतुष्ट सदृश करिया को पड़िबो हालेलुया एई सब कार्य पई प्रभु को क्रोध से दिन सेठे प्रज्वलित होला प्रेज लॉर्ड हालेलुया तळको पड़ भाई हां अनंतर सब से माने मध्यवर्ती निश्चित लोक मानको पांच हमें माने मिस्र देश रे हां बिना मूल्य जो माछ खाउथिलु बिना मूल्य रे खाउथिलो ताहा मने पड़े हां से काकुड़ी ओ से खरबूज हां ओ से पोरु से प्याज और रसुन मनरे पड़े हालेलुया अरे बिना मूल्य रे माछ को तैयार करिबा लोक परमेश्वर तम सहित अछंती हालेलुया सेही काकुड़ी को फळाइबा लोक सेही जीवित परमेश्वर तम सहित अछंती प्रेज द लॉर्ड एटा कोन चिन्नी पारलो नाही
प्रेज लॉर्ड आउ थरे जाई कि मिसर को जिबु सेठारे आमे दासत्व बंधन रहिबु मरिबु सेना आमे सेही डिनामिन माने आमे सेही अंतिम समर वाक्य आमे ग्रहण करिबु नै प्रेज लॉर्ड मरिले सिना किंतु जीसु नामर बाप्तिस्म केबे नेबी नै हालेलुया एई दी दिन हैला मु 3 जनक मध्य 3 जन से भाई माने हुए तो से माने बड़ पास्टर आउ विश्वासी शिष्य माने ही थाई पारंती मु गोटे विषय सेमान को मेसेज रे मु सेमान कमेंट कली भाई आपण प्रचार करछंती मु बाइबल प्रमाण प्रचार करछि तो बाइबल प्रमाण प्रभु यीशु ख्रीष्ट नामर बपतिस्म आपण काहे कि नेले नाही हालेलुया मु पचारे ताकू तापर तळकू से माने सेटा को देखि कि तमे एते बड़ पास्टर को एम्ति लिखि पारुछो बड़ किए सानो कि आपण जानि नहंती हालेलुया प्रेरित पौल कहउछंती आमे सब भाई रे भाई प्रेज लॉर्ड हालेलुया मु कहिली ताकू तापर कहउछंती भाई तमे माथ्यू पुस्तक 28 पर्व पढिछ मु भलरे पढिछि भाई हालेलुया मु चाहूची कि एते बड़ पास्टर से प्रचार करू जदि प्रचार करूची बाइबल भीतर प्रचार करू हालेलुया से जण को खाली कटे त जण को खाली कमेंट करि परिबो से एम्ति करी से सेम्ति करी किंतु निजे जे ता करूनी ताहाले ताकू कोन करा जीवो हालेलुया मु से मान को सहित 3 घंटा मेसेज रे से मान को मु देखेली प्रेज लॉर्ड आपण चाहउछथि कि माथ्यू 28 पर्वर प्रूफ प्रमाण मु बाइबल रे देखाइबी हालेलुया हालेलुया एई विषय आपण आम मान को पाखे रहिबा को पड़िबो प्रेज लॉर्ड जहा भूल कहबा को पड़िबो हालेलुया प्रेज लॉर्ड मु से मान कहिली से जने कहूची भाई तुम नंबर दियो भाई मु तुम सहित फोन रे कथा हेबी मु कहले मोर नंबर नियो नाही आपण को घर कोठे ताहा एड्रेस दियो मु जिबी सेटा को हालेलुया प्रेज लॉर्ड से आज पर्यंत किछि मते आंसर देई नाही प्रेज लॉर्ड एई प्रकार शिक्षा आम मान को दरकार अछि जड़े बड़ पालक को देखिबा दरकार नाही ताहा बाइबल संगत नाही ताहा जो बाइबल संगत अछि ताहा आमेन बोली ग्रहण करिबा हालेलुया ताहा जो बाइबल संगत नाही ताको में काई ग्रहण करिबा प्रेज लॉर्ड ए माने एटे भटकी गले प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया किंतु देखंतु मोर प्रिय माने ए माने क्रंदन करूछंती मांस पाई ए मांस सदा काल तांको संगर अछि हालेलुया किंतु ताकू चिनी पारले नाही प्रेज लॉर्ड तापर तळकू पढिबा हम गोटे गोटे पद पढिबा बहुत सुंदर विषय एट अछि हां हां एबे हम मान को प्राण सुस्त हेउ अछि हां एटी किछि नाही एही मान छोड़ा देखिबो किछि नाही हां आ सेही मान धुनिया पुरी ओ तोहिरो दृश्य मुक्ता सदृश ओके लोक माने एने तेने भ्रमण करी ता साउटिले ओ चकिरे ता पेसिले ओबा कुटनी रे ता चूर्ण करी राही रे सिद्ध करी पिठा प्रस्तुत कले आ तैल पको पिठा पुरी तोहिरो स्वाद थिला हां रात्रि रे छाउनी ऊपर काकर पड़ला हां पड़ला बेले ताहा सेही माना तोही संगरे पड़ला हां देखो देखो से माने खाली रे कांदु नहांती पद पद करी कांदु छंती हालेलुया अरे माना देइछो बारंबार केते गुटेबू सरसो दाना परी थिला छोटो छोटो माना थिला ताकू गुटेबे पे बहुत कष्ट थिला हालेलुया बिना खाली एम्ति किए देबो नै आपन मान को परित्राण हालेलुया कष्ट करे आपण जने विश्वासी उद्धार पाई पहले एई जगतर रीति नीति परंपरा को छाड़ी की वाक्य भीतर जीवा को पड़िबो प्रेज लॉर्ड हालेलुया वाक्य भीतर जीवा को पड़िबो वाक्य भीतर गले ही जने उद्धार पाइबो हालेलुया गोटे दीटा रास्ता विषय लिखाई छै नै कि पथ विषय स्वर्गराग माने नरक को जीवा रास्ता असार स्वर्ग को जीवा रास्ता सर्कीर्ण हालेलुया संकीर्ण हेथिले आमे केमती जीवा को पड़िबो हमकु निजे ता डिसाइड करिया पड़िबो हालेलुया असार रास्ता तमे आखी बुझी कि जाई पारो किछि जाय से नै जीव दे जाउछ बोली भाबुछ किंतु नरक रे पड़ जीवो हालेलुया मु सेटा भी आउ नेक्स्ट दिन मान कर हमें शिक्षा करिबा स्वर्ग और नरक दुईटा विषय ही हमें जानिछु हालेलुया नरक रे कोन अछि अग्नि अछि हमें एति की जानिछु
प्रेज लॉर्ड। किंतु एही समय आमे जो बास करूछु आम मानकर कार्य नरकर कार्य हेछि कि प्रेज लॉर्ड। प्रभु जदि दया करिवे 7 डायमेंशन एही मेसेज भविष्य वक्ता प्रचार करछंती जोटा कि नरक कोठे अछि ताहारो केतेटा भाग आ सेही जगह को माने रहिबे प्रेज लॉर्ड। मु ऑलरेडी ताहा मु स्टडी करिछि मेसेज को मु लगे माने संपूर्ण लेखिकी रखिछि आ फोटो जाक मध्ये सब बाहर करछि मु हालेलुया। मु सुधांशु भाई देखाउथिली प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड। हम मान को समस्त को जानिबा निमंते 7 डायमेंशन रो चित्र ताहारो आ पार्ट पार्ट भाबरे समय को आधार करी हम मान को जीवन आज यापन करूछि हालेलुया। आमे कोटे आज वास करूछु हालेलुया। स्वर्ग 3 प्रकार हालेलुया। स्वर्ग 3 भाग रे विभक्त कराइछि प्रेज लॉर्ड। प्रथम भाग कोन एई पृथ्वी जो विषय का में देखुछु हालेलुया देखुछु एई पृथ्वी जहा कि मोर प्रिय माने आम मानकुर एई विषय जानिबा को पड़िबो कि एई पृथ्वी रे जतले स्वर्ग को प्रभु स्वर्गर विषय प्रेरित पाउल कहउछंती कोन बोली मु 3 भागर स्वर्ग को पहुंची अछि हालेलुया प्रेज लॉर्ड। खाली जस्ट कहउछि देखंतु आमे माने आज को जगह रहउछु गोटे हेला लाइट आलोक मैटर कोन एई सब पदार्थ आ उडेला टाइम एई समय आ उडेला साइंस हालेलुया। लाइट मैटर टाइम एंड साइंस ए 4टा भाग को नहीं प्रथम स्वर्ग हालेलुया प्रेज लॉर्ड। आमे उजड़ रछु कि नहीं हालेलुया। आमे मैटर रछु कि नहीं सब पदार्थ को माने करछु ना हालेलुया। आमे टाइम रे निज को गति करछु ना हालेलुया। अनेक साइंस रो विषय का में आज व्यवहार करूछु ना ए मोबाइल गुटे साइंस हालेलुया। अर्थात आम मानकर स्थान आज प्रथम स्वर्ग रे अछि हालेलुया प्रेज लॉर्ड। आमे गोटे स्वर्ग देखिछु गोटे स्वर्ग विषय ही शिक्षा कले हबो नाही आमर उपस्थिति आज स्वर्ग रे अछि हालेलुया। सेति पे लोक पुछ कुहा गला अनेक लोक माने बलपूर्वक स्वर्ग को कोन करछंती आक्रमण करूछंती हालेलुया। ए हाउटे गुटे स्वर्गर कोन एटा कहिबे सहभागिता हालेलुया प्रेज लॉर्ड हालेलुया। आउ देखंतु एई स्वर्ग को मद 3 भाग रे मु आसंता दिन मान को ताहा आपण मान को पाखरे प्रचार करिया पय चाहे हालेलुया। जदि पारुछंती 7 डायमेंशन विषय आपण माने यूट्यूब माने नेट रे सर्च करके ताहा शिक्षा करंतु भविष्य वक्ता अति सुंदर विषय से लिखिछंती हालेलुया। तो देखुछु घटना कोन मंडलीटा ए प्रकार दुर्बलता अवस्था को गला से मानु को मिश्रर खाद्य मने पकाउछंती किंतु आशीर्वाद देश दुग्ध मधु प्रवाहित देश जोठारे किछु अभाव नाही सेही देश को अधिकार करिया पई से माने कुठाबद होउछंती प्रेज लॉर्ड हालेलुया। किंतु जन को नेबा निमंते ले प्रभु एई समस्त को नेबा निमंते प्रभु जन को मनंत करिथिले हालेलुया प्रेज लॉर्ड। देखंतु तापर पढंतु भाई 10 पद टिके पढंतु हां ए उतारे लोक माने समुदाय परिवार सहित हां प्रत्येक लोक आपना तंबू द्वार निकट रे रोदन करिवार मौसा प्रत्येक लोक आपना तंबू द्वार रे बसी रोदन कले कोन बोली हमकु मांस दियो प्रेज लॉर्ड हालेलुया। आमे आज रोदन करछु कि हालेलुया कोन पे रोदन करछु मते के सुस्त कर सेति की सुस्त हेउ बर मोर आउ ए जीवन नरक जाऊ हालेलुया। जदि पारुछंती रोदन करतु मु राप्तर रे जाऊ हालेलुया प्रेज लॉर्ड। हां कोन हला राप्तर न बोले आ प्रभु आसीबे पर नेबे ने कि सेते बेल को विचार सरी जाइथिबो हालेलुया। तार राप्तर रे जाइथिबो लोक माने ऑलरेडी से माने कोटे पसी गले एई 1000 वर्ष शांति राज्य पसी गले हालेलुया प्रेज लॉर्ड महासांडेरो हालेलुया एसीबा गाडी दु प्रभु ई जगता भाई मन घटना तिनु मेहा कानु नांग याड इनु निक्सा नागनता हालेलुया प्रेज लॉर्ड। किंतु ए लोक कोन पय कांदु छंती
ए माने मांस पाई कांदुछंती, ए माने निज पद पदवी पाई कांदुछंती, ए माने निजर ज्ञान पाई कांदुछंती। आमको दरकार नहीं ज्ञान। हालेलुया। आमको स्वर्ग राज्य जीवा पाई प्रथम राज्य रे प्रभु मते नियंतु। हालेलुया। मु एतिकी प्रार्थना कर सदा बेले। हालेलुया। मोर किछि न थाउ, किछि जायसे नाही, किंतु प्रभु आम मान को आज ए इस्राएल लोक मान आख्या नहीं आम मान के शिक्षा करने चाहती। तुम्हें माने आगु को जहा अच्छी ताहा ध्यान कर आगु को बढ़। हालेलुया। हाँ तापरे पढ़ो भाई 10 पद पुनर्बार पढ़ो। हाँ ଏତୁତାରେ ଲୋକମାନେ ସମୁଦାୟ ପରିବାର ସହିତ हाँ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆପଣା ତମ୍ବୁ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ରୋଦନ କରିବାର ମୂଷା ଶୁଣିଲେ। हाँ ଶୁଣିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଅତିଶୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। ओके ପୁଣି ମୂଷା ହିଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। देख हालेलुया। एटे गोटे ए मंडली गोटे माने परिस्थिति आसुअछि मोर प्रिय माने। मौसा जड़े प्रभुंर दास थिले। हालेलुया। जितेबाला मंडली रे बारंबार गोटे विषय प्रचार करा जाए से जब जन विश्वासी बा विश्वासिनी कि भाई कि भौणी ताहा ग्रहण न करी उपस्थित रहे से पालक प्रचारक कौन हुंती असंतुष्ट हुंती। हालेलुया। पालक प्रचारक असंतुष्ट होगा कारण कौन? प्रभुंक ठारू अभिशाप। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कहीं मुझे कहूची जेतेबेले मौसांकर भौणी से कौन कले निज भाई पथरे से कौन कले मन को से तिक्त करी रहिले प्रभु कहे तांको कौन कले संपूर्ण कुष्ठी रोग ताको अभिशाप कले। हालेलुया। मु काको डरे पई कहूनी किंतु देखंतु जेतेबेले हमें प्रभुंकर उपस्थिति रे बसुचु जे कौन से लोक होना कहीं। हालेलुया। से एक्सवाइजेड है ना कहीं तार पछ को तामे भूली जीवा सम्मुख रे प्रचार होथिबा वाक्य को हमें धरिया को चेष्टा करिबा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु गौरव पांतु। देखुचु एटे कौन है से कहते तहु मौसा सदा प्रभु को कहले तुम्हें कहीं मते एमान आने को तुम कहल। हालेलुया। मु तो राजपद थी बिंदास रे फारोर सब संपत्ति को अधिकार करी मोर होती। हालेलुया। किंतु प्रभु ताकू से ठारू बाहर कर आनले। हालेलुया। तुम्हें जाओ मो पाई तुम्हें मनोनीत अट। प्रेज द लॉर्ड। 12 पद पढ़ो भाई। हाँ ମୁଁ କଣ ଏହି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଗର୍ବରେ ଧାରଣ କରି ମୁଁ କଣ ଏହି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଗର୍ବରେ ଧାରଣ କରିଅଛି? 6 ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଉସା କଣ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସବ କରିଥିଲେ? ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। ମଣ୍ଡଳୀରେ जो पालक रहुछंती से मध्य सेतिकी विषय रे निजको प्रस्तुत करिया पड़िबो। हालेलुया। मुझे मु सब ठीक अछि मु ताहा कहि पारुनी। हालेलुया। हां तापर तोड़ को पड़ो भाई। हां मु कोन एही समस्त लोकंकु गर्भरे धारण करि अछि। हां मु कोन से मानकु जन्म करिछि जे तुमे से मानक पूर्व पुरुष मानक निकटरे जे देश विषय रे शपथ करिथिलो से देश पर्यंत दुग्ध पश्य शिशु पालनकारी पिता तुल्य से मानकु कलरे बही हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कौन कहउछंती से मु कोन समस्त को कोन जन्म देइछि कगरी मीडे के नहाना पाड उडनी आजान ढेंगानी आरी लोकी। हालेलुया। विरक्त होउछंती से। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज न होउछि काली होबो भाई। हालेलुया। प्रथमे आमेन बोली सही वाक्य को ग्रहण कर हृदय रे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत कष्टर विषयटा देखो से निज को एत दुखित होउछंती प्रभु को से कहउछंती कौन प्रभु मु कौन से मान को जन्म देइछि सान पिला को निज मां जंती कोड़ नै कि ताकू ये करे मु कौन सेंती करिवि तळ को देखो। हां तापरे मु एही समस्त लोकन को देबा पई मांस काहू पाइबे कोट आनिबि मांस। हालेलुया। आसो खाइबो बोली डाकिले आज केरा समय रे कि आसी नांती। प्रेज द लॉर्ड। बरो मिसर रो मांस खाइबु सेना यही मांस हमें खाइबू ना। हालेलुया। यही मांस कौन भाई एलियो जते बेले दुर्भिक्ष समय पर्वत रे थिले प्रभु सतरे से ताकू मांस और पिठा देउथिले। हालेलुया। सेही मांस और पिठार आधार किछि नाही ताहा तो वाक्य थिला। हालेलुया। यानी कि कौन करिवो भाई तमे एठार उठिबो सारीपद विधवा पाकू जीवो ताकू कौन करिया पड़िबो एही मुख रे ताहा प्रैक्टिस करो। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। प्रभु गौरव पांतु। हालेलुया। देखुछ हमें मन प्रिय माने तापर से कौन कले
से जाउछंती से कहउछंती प्रभुଙ୍କ सहित से कथाबार्ता होउछंती तापर पड़ भाई हाँ କାରଣ ସେମାନେ ମୋ ନିକଟରେ କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି हाँ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାଂସ ଦିଅ हाँ ଆମେମାନେ ଖାଇବା हाँ ମୁଁ ଏକାକି ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାର ବୋହି ନପାରେ हाँ କାରଣ ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ଅଟେ हाँ ठीक अच्छी तापर ଆଉ ଯେବେ ତୁମେ ମୋ ପ୍ରତି ଏପରି ବ୍ୟବହାର କର कर ତେବେ ବିନୟ କରୁଅଛି विनय करूछि ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ हाँ ଏକାବେଳେ ମୋତେ ମାରି ପକାଅ हाँ ପୁଣି ମୋତେ ଆପଣ ଦୁର୍ଗତି ଦେଖିବାକୁ ଦିଅନି हालेलुया से कहउछंती मु कहि परिबिनी मु एमान को बारंबार यीशु नाम रे बपतिस्मा नियो परित्राण पाओ उद्धार रो पाई मेसेज ग्रहण करो बारंबार कहउछि प्रभु से माने सुनु नाहंती हालेलुया मते विरक्त लागुछि हालेलुया बारंबार युवा युवती मान को मेसेज द्वारा शेयर करछु मो सामना रे करूछंती मते बहुत दुख लागे कोन करबी किछि कहि पारुनी हालेलुया किंतु से कौन कहते प्रभु यही मानू किसी शिक्षा करने निमंते मो पाई गोटे तुम ए प्रकार कार्य प्रकाश कर हालेलुया तापर कौन है तापर पढ़ हाँ सेता बेले 16 ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋସାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ଓ ଅଧିପତି ବୋଲି ଜାଣୁଅଛ हाँ ଇସ୍ରାଏଲ ଏପରି 70 ଜଣ ପ୍ରାଚୀନ ଲୋକଙ୍କୁ हाँ ଆମ ନିକଟରେ ଏକତ୍ର କର हालेलुया प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड बंधु खाली पद पद भी पाइले हबो नाही हालेलुया प्रभु आगरु 70 जन को बाछिथिले सदाप्रभु परमेश्वर छाया रे ताहा घटितला काया रे घटिछि कि नाही जौन पुस्तक 6 पर्व प्रेज लॉर्ड 70 जन रो घटना में पाइबा हालेलुया एटे मतो सेम घटना चलीछि हालेलुया हां कोन कले पढ़ो 6 पर्व रे लेखाइ छै आज्ञा से माने ताहा को कथा सुनी 70 जन बाहरी गले लेखाइ छै नाही कि हां पढ़ो ए उतारे हां यीशु गालिली समुद्रर हां अर्थात तिबिरिया समुद्रर आरपारी की गले हां आउ से रोगी मानव प्रति जे जे आश्चर्य कर्म करूथिले सेही सब देखि बहु संख्यक लोक ताहाको पश्चात गमन करिबाकु लागिले हां सेथिरे यीशु पर्वत उपरकु जाई हां आपना शिष्य मानक सहित सेठारे बसिले सेतेबेले जिहुदी मानक निस्तार पर्व निकटवर्ती ओके सेटा घटना अछि सेटा लेखा जायछि से 70 जन को नियुक्त करूछंती किंतु ए 70 जन संपूर्ण एक्स्ट्राब्लेस हे कि रहिले कि हालेलुया रही नाहंती पछ को धाई गला से माने सब छिन्न भी न हेले प्रेज द लॉर्ड सेही मोटा मोटी बाबरे प्रभु जहा आह्वान करते से माने 12 जन ही आगो को बढ़िले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मौसा को कहिले कोन कहिले प्रभु सदाप्रभु परमेश्वर मौसा कहिले कोन करो भाई तमे 70 जन को प्राचीन मान को डाको हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभुंकर आदेश ठीक थिला किंतु बाछिबा समय मौसा हृदय गोटे गड़बड़ हो गला हालेलुया देखंतु जिहोशुओं सेवा कार्य पवित्र आत्मार सेवा कार्य हालेलुया मौसा सतरे प्रभुंकर गोटे भयंकर प्रभुंकर गोटे दास थिले ताहार ए प्रकार गोटे विषय थिला मौसा टिके टिके कथारे मधु रागुथिले हालेलुया एई राग पाई एई टेंशन पाई से किना न देखि पारले नै हालेलुया किंतु जणे प्रभुंकर एकदम आशीर्वाद दास से होउछन्ते जिहोशियो हालेलुया एई समय मानकरे जदि आमे माने संपूर्ण पवित्र आत्मांकर उपस्थिति रे वाक्य प्रचार हेथिबा मेसेज द्वारा जदि बढ़िबा निश्चय आमे स्वर्गराज अधिकार परिबा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड मिसर खाद्य छाड़ी देवा हालेलुया से अनेक अनेक पास्टर को छाड़ी देवा आमे माने वाक्य आधारित शिक्षा अंतिम समय वार्ता दूतों द्वारा प्रकाशित हेबा वाक्य जिहोशियो जे प्रकार भाव रे इस्राएल को कोड़ाई नेले सेम प्रोसेस रे हमको स्वर्ग राज्य को नहीं पारिबो हालेलुया एहा तिले मात्र संदेह नाही प्रेज द लॉर्ड हालेलुया किंतु कोन हेले से 16 पद पढ़ो भाई हां पढ़ो हां आमे से स्थान को गले आसी हां तुमो संगे कथा कहिबा वो तुमटारे जे आत्मा अछि हां तमिरो नै से मानको देबा हां तमिरे तुमे जे पुरी एकाकी लोक मानको भार न बहिबो एति पई से माने तुम सहित लोक मानको भार बहिबे हां पुणी तुमे लोक मानको कुह तुम माने काली पई अपना को पवित्र करो आ तुम माने मांस खाइबो कारण तुम माने सदा प्रभु को कर्ण गोचर रे क्रमण करी कहि अछि हां कि हम मानको मांस खाइबा को देबो बरंच मिस्र देश रे हम मानको मंगल थिला
এই নিমন্তে সদাপ্রভু তোমাମାନଙ୍କୁ ମାଂସ ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ମାଂସ ଆସିବ ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ମାଂସ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ନିଜ ନିଜ ମତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଅଟକେଇ ରହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟକୁ ଆମେନ୍ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ବଡ଼ର ଏଇଟା ମାଂସ, କେତେ ମାଂସ ଖାଇବ? ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଗକୁ ପଢ଼ିବେ, ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ମାଂସ ଖାଇଲେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ମାଂସ ବାହାରୁଥିଲା। ଭୟଙ୍କର। ହାଲେଲୁୟା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରକୁ କେବେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। କେବେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ନମ୍ର କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖାଲି ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 21 ଏବଂ 22 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼। ତେବେ ମୂଷା କହିଲେ, ହଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ହଁ ସେମାନେ 6 ଲକ୍ଷ ପଦାତିକ, ହଁ ତଥାପି ତୁମେ କହୁଅଛ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଂସ ଦେବା, ହଁ। ଆମେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ମାସ ଖାଇବେ। ହଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଟିବା ଭଳି କ'ଣ ପଲ ପଲ ଗୋମେଷ ବୋଧ କରାଯିବ? ହଁ। ଅବା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଟିବା ଭଳି ସମୁଦ୍ରର ସବୁ ମାଛ କ'ଣ ଏକତ୍ର କରାଯିବ? ଆଚ୍ଛା। ହଁ ତାପରେ ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ କି ସଂକୁଚିତ ହୋଇଅଛି, ହଁ ତୁମ ପ୍ରତି ଆମର ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେବ କି ନାହିଁ ହଁ ଏବେ ତାହା ଦେଖିବ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏମାନେ ମାଂସ ତ ଖାଇବେ, ମାଂସ କୋଉଠୁ ଆସିବ ସେଇଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 70 ଜଣକୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଏ 70 ଜଣ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବା ଲୋକ ଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେଇ ଜୀବିତ ବାକ୍ୟକୁ ବାରମ୍ବାର ତୁଚ୍ଛ କରୁଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ 11:25 ପଦ ପଢ଼ ଭାଇ। ହଁ 11:25। ସଦାପ୍ରଭୁ ମେଘରେ ଓହ୍ଲେଇ ହଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା କହିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କଠାରେ ଥିଲା ଥିଲା ତହିଁରୁ ନେଇ 70 ପ୍ରାଚୀନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ହଁ ପୁଣି ସେହି ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତେ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ପ୍ରଚାର କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ତଳକୁ ପଢ଼। ହଁ ମାତ୍ର ତୁମେ ତାରେ ଆଉ କଲେ ନାହିଁ। ହଁ ମାତ୍ର ଛାଉଣି ମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଲେ। ଦେଖ, ଛାଉଣି ମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏମାନଙ୍କୁ 70 ଜଣ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆତ୍ମା ଆସିଲା ନାହିଁ? ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ପଢ଼ ଭାଇ। ହଁ ଜଣଙ୍କର ନାମ ଇଲଦତ ଓ ଅନ୍ୟର ନାମ ମେଦତ। ହଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେହି ଆତ୍ମା ଅବସ୍ଥିତି କଲା। ହଁ ସେମାନେ ସେହି ଲିଖିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ବାହାର ହୋଇ ତମ୍ବୁ ନିକଟକୁ ଯାଇନଥିଲେ। ହଁ ସେମାନେ ଛାଉଣି ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ପ୍ରଚାର କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆତ୍ମା ପାଇଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଗଲେ ବାହାରକୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିନ୍ତୁ 2 ଜଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ରହି ପ୍ରଥମେ ଛାଉଣି ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଛାଉଣି ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର। ଏମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମାଂସ ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ପଢ଼ ଭାଇ। ହଁ ପ୍ରଭୁ ଜଣେ ଯୁବା ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲା, ହଁ ଇଲଦତ ଓ ମେଦତ ଛାଉଣି ମଧ୍ୟରେ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ତହିଁରେ ମୂଷାଙ୍କର ଜଣେ ମନୋନୀତ ପରିଚାରକ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହଁ ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ମୂଷା, ହଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଷେଧ କରନ୍ତୁ। ହଁ ନିଷେଧ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ତେବେ ମୂଷା କହିଲେ, ତୁମେ ମୋ ସକାଶୁ କ'ଣ ଇର୍ଷା କରୁଅଛ? ହଁ ପରମେଶ୍ୱର କରନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଆତ୍ମା ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ଏ ଉତ୍ତାରେ ମୂଷା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରାଚୀନ ଗଣ ଛାଉଣିକୁ ଗମନ କଲେ। ହଁ ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ବାୟୁ ବହିଲା ଓ ତାହା ସମୁଦ୍ରରୁ ଭାଟୋଇ ପକ୍ଷୀ ଆଣିଲା। ପୁଣି ଛାଉଣିର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଏ ପାଖେ ଦିନକର ପଥ ଓ ସେ ପାଖେ ଦିନକର ପଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୂମିଠାରୁ ପ୍ରାୟ 2 ହସ୍ତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପକାଇଲା। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ହିଁ ବାଟୋଇ ପକ୍ଷୀ ଆସିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସବୁ ବିଷୟ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ତାହା ହିଁ ଥିଲା ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ନୂତନ ନିୟମରେ ଅଛି କି ନା ଆମେ ତାହା ଜାଣିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଖାଲି ପୁରାତନ ନିୟମ ଖାଲି ଶିଖିଛୁ, ସେଇ ଛାୟା ସଦୃଶ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ତାହା କ'ଣ ଅଛି? ହାଲେଲୁୟା। ଆସନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା 1 କରିନ୍ଥୀୟ 10 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦ ପଢ଼। 1 କରିନ୍ଥୀୟ 10 ପର୍ବ 10 ପଦ।
ଯେପରି ହଁ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଲୋକ ବଚସା କରି ହଁ ସଂହାରକ ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ ହଁ ସେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ବଚସା କର ନାହିଁ। ସେପରି ତୁମେମାନେ ବଚସା କର ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା କଣ କହୁଛି? ଏହା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଡାଇରେକ୍ଟ ଭାବରେ ମୋ ମାନେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କାହାଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କଣ ପାଇଁ ବଚସା କରିବା ନାହିଁ? ଯଦି ତମେ କରିବ ସେମାନଙ୍କ ପରି ତିନି ଭାଗରେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ, ତିନି ଜାଗାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରକାର ବିନଷ୍ଟ କରାଗଲା ସେଇ ପ୍ରକାର ହେଇପାରେ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ 11 ଏହି ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିଲା। ଦେଖ ଏହି ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ତାହେଲେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଆମ ମାନଙ୍କୁ ତାଠାରୁ ପୃଥକ ହେବାକୁ ପଡିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 9 ପର୍ବ 22 ପଦରେ ଯୋଉ ତିନିଟା ଜାଗା ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଜାଗାର ଆଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା କୁହନ୍ତି WCC, ଯୋଉ ତିନିଟା W କୁ ତମେ ବେଶୀ ମନେ ପକାଅ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ପୃଥକ କର। ହାଲେଲୁୟା। W ତିନିଟା W। ହାଲେଲୁୟା। এই W ର ପ୍ରଥମ W ଓମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା। ନାରୀର ଶିକ୍ଷା, ଯୋଉଟାକି ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତକୁ ଗ୍ରାସ କରିଅଛି, ତାହା କହୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଶୈତାନର ଶିକ୍ଷା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦେଖୁଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ତାଠାରୁ ବାହାରିକି ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ এই ସନ୍ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥିୟ ତାର 10 ପର୍ବର 5 ପଦ ଟିକେ ପଢିବା। 5 ପଦ। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ନଥିଲା। କାଠାରେ ଭାଇ? ହାଲେଲୁୟା। এটা କୋ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଉଛି? ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେତେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ଏବେ ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି। କଣ ପାଇଁ? ଇସ୍ରାଏଲର ସ୍ଥାନ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ନେଇଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତାକୁ ଖାଲି ଆଗୋଟି ବାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମତେ କୁହାଯାଉଛି ମୁଁ ସେଇ ସ୍ଥାନର ଲୋକ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ମନୋନୀତ ସେଇ ଦେଶକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆଉ ଏଇ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ବାକ୍ୟର ମତେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ପଢ ଭାଇ। ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମଲେ ଏ ସମସ୍ତ କଥାରେ ତୁମମାନେ ଅଜ୍ଞାତ ଥାଅ। ଏହା ସବୁ ଅଜ୍ଞାତ ଥାଅ ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦୁଇଟା ପକ୍ଷରେ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ନୂତନ ନିୟମ ଆଉ ପୁରାତନ ନିୟମ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଇଗଲ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ପକ୍ଷକୁ ଝାଡ଼ିବ, ସେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। କାଲି ବିଶ୍ୱାସ କର ଯୀଶୁ କ୍ଷମା କରିବେ। କେମିତି ହବ? ବିଶ୍ୱାସ ତ ଶୈତାନ ବି କରନ୍ତି, ଭୂତ ବି କରୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। କରୁଛି କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ତଳକୁ ପଡେ ଭାଇ। ଏହା ମୋର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ବିଷୟର ଅଭିଳାଷୀ ହେଉଥିଲେ, ଆମେମାନେ ଯେପରି ସେ ପ୍ରକାର ଅଭିଳାଷୀ ନ ହଉ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଅଛି। ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେମାନେ ମାଂସ ପାଇଁ କାନ୍ଦିଲେ, ଆମେ କାନ୍ଦିବା କି? ହାଲେଲୁୟା। ମାଂସ ଦରକାର ନାହିଁ, ମତେ ଉଦ୍ଧାର ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା। ମତେ ଉଦ୍ଧାର ଦରକାର। ସୁସ୍ଥତା, ଆଜି ସୁସ୍ଥ ହେବି, କାଲି ଆଉ ଥରେ ଆସିବ, ଆଉ ଥରେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ କାନ୍ଦିବି। କେତେ କାନ୍ଦିବି? ମୋର କେତେ ଅସୁର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟେ ପାଇଁ କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତୁ, ତାହା ହେଉଛି ରାପ୍ଚରରେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ ଅଧିକାର କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଦରକାର ଅଛି। ତାପରେ ତଳକୁ ପଡ ଭାଇ। ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ପ୍ରତିମା ପୂଜକ ହେଲେ ସେପରି ତୁମମାନେ ପ୍ରତିମା ପୂଜକ ହୁଅ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପ୍ରତିମା ପୂଜକ କଲେ, ସେମାନେ ବାଛୁରୀକୁ ଆଣିକି ପୂଜା ବିଧି କଲେ, ତମେ ସେ ପ୍ରକାର ହୁଅ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। 7 ଡାଇମେନସନରେ ତାହା ଦେଖେଇବି। ନର୍କକୁ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରିବା ଲୋକ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଶିକ୍ଷାରେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ତାହା ସବୁ ଜଣା ପଡିବ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଖାଲି ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ ଦେଖିଛୁ,
ଖାଲି ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ ବୋଲି ଦୁଇଟା ପଦ ହିଁ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ନର୍କ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ସ୍ୱର୍ଗ କେତେ ଭାଗ ବିଭକ୍ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେହି ସମୟରେ ପାରାଡାଇସ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ସେଇ ଧନୀ ଲୋକ ଏବଂ ଲାଜାର କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପାଖରେ ଫଟୋ ଅଛି, ମୁଁ ତାହା ଦେଖେଇବି। ଯେଉଁ ଜାଗା କି ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଏବେ ଯେମିତି ଆମେ ଏଇ 7 ପେଇରି ଦେଖୁଛୁ, ଏଇ 7 ପେଇରିରେ ଏଇ ଜାଗା ଫାଙ୍କା ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। କାହିଁକି ନା ଏହା ପାରାଡାଇସ୍ ସହିତ ମିଶିକି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ? ତଳକୁ ନେଇଗଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାରାଦେଶ ତଳେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ପାରାଦେଶକୁ କ'ଣ କଲେ? ଏଇ ଯେ ପାରାଦେଶ ତାର ସେ ତଳେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ଉପରକୁ ନେଇଗଲେ। ଏଇ ଜାଗା ଫାଙ୍କା ରହିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଆଜି ଅଛି କି? ସେମାନେ କ'ଣ କହିଲେ? ସେମାନେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଉ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତୁଚ୍ଛ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ଦୁଃଖ ଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। 3ଟା ଜାଗା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। ହାଲେଲୁୟା। ତବିତ ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ, ସେଇ ଜାଗା ସେଠାରେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। ଆଉ 3ଟା ଜାଗା ଯେଉଁଟାକି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 9 ପର୍ବର 22 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ତାହା ବିଷୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି ସେଇଠି ରେଫରେନ୍ସ ଅଛି ତାହା ପଢ଼ନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଇଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। 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 ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ପାଆନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ନିତାନ୍ତ ଦରକାର ଅଛି। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ସବୁ ବିଷୟ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗିର୍ଜା ତ ଯାଉଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ବାଇବଲ ପଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। କରୁଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ମିଶରର ଖାଦ୍ୟ ମନେ ପକାଉଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଏବେ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଅନ୍ତିମ ସମୟର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ତ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗ ସମାପ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗକୁ ଖତମ କରିନାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ ସନ୍ଦେଶକୁ ନେଇ ଆମେ ଜଣକୁ କହିପାରିବା, ଏଇ ସନ୍ଦେଶକୁ ନେଇ ଜଣକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାକୁ ଆଣିପାରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଭାଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପଡ଼ିବ ଯେ ମୋତେ ମିଶର ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋତେ ସେଇ ରସୁଣ, ସେ ପିଆଜ, ସେଇ ମାଂସ ଆଉ ଏମିତି ମାଛ ଫ୍ରିରେ ଦେଉଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ପାଆନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ନ ଆସୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହକାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଏଠି ଦେଖୁଛୁ 29 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଭାଇ, ସେଇ ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 11 ପର୍ବର 29 ପଦ। ତେବେ ମୂଷା କହିଲେ, ତୁମେ ମୋ ସକାଶୁ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ? କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଝିଅ କହୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ 27 ପଦ ଗୋଟେ ପଢ଼। ତହୁଁ ଜଣେ ଯୁବା ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲା, ଇଲ୍ଦଦ ଓ ମେଦଦ ଛାଉଣି ମଧ୍ୟରେ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ। ଏଇ ଯୁବା କେହି ନୁହଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ ଯୁବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ କଢ଼େଇ ନେବା ଲୋକ। ହାଲେଲୁୟା। 28 ପଦ ପଢ଼। ତହିଁରେ ମୂଷାଙ୍କର ଜଣେ ମନୋନୀତ ପରିଚାରକ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, 28 ପଦ। ତହିଁରେ ନୂନର ପୁତ୍ର ଜିହୋଶୟ ନାମକ ମୂଷାଙ୍କର ଜଣେ ମନୋନୀତ ପରିଚାରକ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଷେଧ କରନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାପରେ ଦେଖ, ୟା ସହିତ କ'ଣ ହେଉଛି? ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହେଉଛି ମୂଷାଙ୍କର ଏବଂ ଜିହୋଶୟଙ୍କର। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଜିହୋଶୟ ଯାହା କହିଲେ ଠିକ୍ କହିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏମାନେ ଆତ୍ମା ପାଇଲୁ କହିକି ସେମାନେ ଦୁନିଆ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯାକ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ, ନିଜର ଆଉ ବିଷୟକୁ ଇଏ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାପରେ 29 ପଦ। 29 ପଦ। ତେବେ ମୂଷା କହିଲେ, ତୁମେ ମୋ ସକାଶୁ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ? ଦେଖ ତୁମେ କ'ଣ ମୂଷାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ? ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ମୂଷା ମରିଗଲା ପରେ ଚାହିଁଥିଲେ ହାରଣ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ହାରଣକୁ କାହିଁ ଭାର ଦେଲେ ନାହିଁ? ଜିହୋଶୟକୁ ଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ସେତିକି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଲୋକ ଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାପରେ ପଢ଼ ଭାଇ। ପରମେଶ୍ୱର କରନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣା ଆତ୍ମା ଦିଅନ୍ତୁ।
କେଉଁଠାରେ ମୋଶା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରାଚୀନ ଗଣ ଛାଉଣିକି ଗମନ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତେ ଯଦି ପାଳକ ମାନେ ହେବେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ସମୟକୁ ନେଇ ନିଜ ବାକ୍ୟକୁ ସେଠାକୁ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଯିବାର ପଥ ଆମ ପାଇଁ ସହଜ ହେଉଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ନହେଲେ ରୀତି ପରମ୍ପରା ଆମକୁ ପାଳନ କରି କରି ଜୀବନ ଯାଇଥାନ୍ତା, ଆମର କିଛି ଏକା ଦରକାର ନଥାନ୍ତା। ସେଇ ମିଶରର ଖାଦ୍ୟ ଭଳିଆ ସେଇଟା। ହାଲେଲୁୟା। ଭଲ ଖାନା, ଭଲ ପିନ୍ଧିବା, ଭଲ ଭାବରେ ଷ୍ଟାଟସରେ ବୁଲିବା, ଏହା ତ ମିଶର ଖାନା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ତାଠାରୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯିଏ ଅନ୍ତିମ ସମୟର ବାକ୍ୟ ସେ ଶୁଣିବ, ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତାହାର ବ୍ୟବହାର, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଚାଲିଚଳନ ଆଉ ବସ୍ତ୍ର ପୋଷାକ ପରିଧାନ ଅନେକ ବିଷୟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକ କିରଣ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ତାହା ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ। ଏହା କ'ଣ ପାଉଲ କହିଲେ, ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ନ ଜାଣି ରହିବା ଭଲ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ତାହା ନିତାନ୍ତ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନିତାନ୍ତ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। କାହିଁକି? ନିହାତି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ବେଶୀ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ଟାଇମ୍। ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରୁନୁ। ଏହା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ମିଟିଂ କଲେ ହୁଅନ୍ତା, ମୁଁ ଯାହା ଲାଗୁଛି। 2ଟା କହିଲେ 3ଟା ହେଉଛି, 5ଟା କହିଲେ 6ଟା ହେଉଛି। କାହିଁକି? ଅବ୍ରାହମ ଦିନେ ଟାଇମ୍କୁ ଆଟେଣ୍ଡ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହରାଇଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଅବ୍ରାହମ ନା ଦିଦି? ଅବ୍ରାହମ ପରା। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ ଦିନ ବେଳେ ମାନେ ମୁଁ ଆସିବି ତମ ସହିତ ଭେଟିବା ପାଇଁ, ବନ୍ଧୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲେ। ତାର ଭାଇ ଅବ୍ରାହମ ନା? ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଭୁଲ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଏମାନେ ମିଶରରେ ଥିଲେ। ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ। କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଇ? ରବିବାର ବୋଲି ଆମେ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବ ଜାଣୁଛୁ କି ନାହିଁ? ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛୁ ନା? ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ନ ହଉ। ଏମାନଙ୍କର ତାହାର ଭୁଲ ପାଇଁ ଏମାନେ ବସିଗଲେ ମିଶରରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ କେଉଁ ଜୋଶରେ ଆସୁଛୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ଜଣକୁ ଆମେ ସମୟକୁ ଦେଖି ବିଳମ୍ବ କରିବା, ତାହାଠାରୁ ଆମେ ପଛକୁ ଫେରିଯିବା। ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ମଣ୍ଡଳୀ, ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ କାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାଇମ୍କୁ ବହୁତ ଅତି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଅଧରାତ୍ରିରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେମାନେ କେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଧରାତ୍ରିରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଜଗିଥିଲେ ସତ, ଦାନ୍ତ ମୁଡ଼ି ମୁଡ଼ି ଜଗିଥିଲେ, ନିଦ ଆଇଲେ ବୁଦ୍ଧି କାନ୍ଗା ଡେସ୍କି ଡେସ୍କି ଯତୁ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା? 2 ଜଣ ଯାକ ଶୋଇଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଥମେ ଟାଇମ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶିଖିବା ଆମେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉନି? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ରହୁଅଛି, ଆମର କ'ଣ ଆମର ଘରେ ବସୁଛୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଷୟରେ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ପାଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ୟା ସହିତ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଯଦି ସଂଯୁକ୍ତ ହେବ, ସେ ସବୁ ଟାଇମ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ହାଲେଲୁୟା। ୟା ସହିତ, ଏଇଟା ଏଇ ସହିତ ନୁହଁ, ୟା ସହିତ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯିଏ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଏହା ସହିତ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବ, ସେ ଟାଇମ୍ ତାର ଏକଦମ କରେକ୍ଟ ଆସିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଅଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ବସିଅଛୁ, ସେଇ ଶବ୍ଦ ଉଠିଲା କ୍ଷଣେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ରାପ୍ଚରରେ ଯିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରି ନ ହଉ, ସେଇ ମାଂସ ପାଇଁ ଆମେ କ୍ରନ୍ଦନ ନ କରୁ। ସେଇ ବହୁମୂଲ୍ୟ ମାଂସ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ବହୁମୂଲ୍ୟ ମାନା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା।
ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ପ୍ରେମୀ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଏ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।